natin sa ating mga baranggayan sa Banwas ng Bataan. Hindi sila makatabok tungod sa baha. Dekada ang nag-antos ang mga mamumuma at mga mangingisda na nag-transport sa ilang produkto pagkadto sa Banwas ng Bataan. Tungod sa baha, hindi sila makatabok sa mga suba. Dekada ang nag-antos ang mga pumuloyo sa Barangay Salong na ikot sa mga pumuloyo sa Puntal Barangay. Ako magpaninda sila sa Banwas sa Bataan. Akong magbaha, hindi sila makatabok sa suba. Dekada na ang mga motorista kag mga bihikulo na nagalagtod diri sa Barangay Salong. Akong magbaha, hindi sila makaalis sa kanyang suba. Apang sa subong nagsinto nahatagan sa kaligayutan at nagtagan sa solusyon. Sa pagtinguha sa aton pinalangga ang gobernador sa probinsya sa Iloilo. Upod sa iya sa aton mayor Honorable Elvira Velarcon, ini tanan naging madinalagon na mapakonstruct ang malakay ulit na tulay. Kaya ko lang pagkanaton, ato pinalanggaan ito. So, Minas Babaw, 1, 2, and 3. Once again, congratulations to the municipality of Bataan on the successful inauguration and turnover of JNR Papabuhan Pinunaan at Insulong Banwas Salong Road Project. Thank you and may God bless us all. Ladies and gentlemen, the unveiling in 2, 1, cut! Alright, congratulations! And exhibition. And there we have it, ladies and gentlemen. The building design of Barangay Poblacion Multipurpose Hall. Okay. Okay. As we celebrate today's milestone, a time capsule is a timeless symbol of our hopes, dreams, and commitment to future generations. Kaping gano'n lang kapulog. Para mga patikbay. Ladies and gentlemen, the laying of the time capsule in 3, 2, 1. Alright, let's give a big round of applause to the two-story multipurpose hall of Barangay Poblacion, Bataan, Iloilo. Together with all the barangay and the SK officials of once again, Gunting naman. Gunting.
Good morning, Uy, sigob. Ma'am, sigob. Hi, Dom. Good morning. Good morning, everyone. I think we're all set for our the member of the population office, youth, and of course the Punong Barangay and the entire people of Batad. Welcome to the turnover ceremony. So to start, may I request our guests to have the ribbon cutting ceremony and be followed by our blessings. For set, at the count of 3, we're going to have our ribbon cutting ready. At the count of 3, 1, 2, 3, and go. A big round of applause, everyone. And let's proceed to the blessings to be officiated by Reverend. We're now to unveil the marker. 1, 2, 3, and go. A big round of applause, everyone. Welcome to our blessing and turnover ceremony. And also would like to acknowledge the presence of our very own governor, the Honorable Arthur R. Defensor Jr. Good morning. And also along with us is our provincial population officer. We have Attorney Ruel Von Di Soperio. Good morning, sir. And Wave kita tanan, wave. 1, 2, 3. Mag-video kita ha. What? Take 2. 2, 1, go. Mangamuyo kita sa ngalan sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Ang Ginoo yara sa inyo. O Dios nga mo na may magbubuhat sang langit kag sang duda.
Mga muyo kita. O Ginoong Kristo santong katapusan nga panihapon, nagsugo ikaw sa imong Big round of applause, everyone. Palakpakan naman. Matudog na palakpak. Madamang dito sa lahat. sa tanan nga mga butang, kag magluy-luy sa inyo sa gihapon. Ang Ginoo yara sa inyo. Bendisyonan kamo sang Dios nga makagagahom sang tanan abay. Anak kag Espiritu Santo. Ayong agas. Minute interview lang kasama yung LYDC account siya. Big round of applause, everyone. Palakpakan naman. Matudog na palakpak. Madamang dito sa lahat. Our Municipal Vice Mayor, the Honorable Steven Michael D. Andrada, upon be recognized. Palakpakan naman natin sila. And shared commitment, strengthening families, empowering youth, and promoting inclusive community development. To formally start, Good morning, our distinguished governors and my beloved Patatons. Welcome to this meaningful occasion, opening of new infrastructure. It is a celebration of what we can achieve through unity, dedication, and for your unwavering support and belief in the people of Bataan. As your partnership continues to inspire us to work harder and serve better. As officer, a big round of applause. Thank you, Sir Sigfred. Governor Toto Defensor. Kag si ABC President, Normie Plantig, ang aton SK Chairman, si Ma'am Jeva, ang aton mga sa SB Boy, si SB Joel, SB Dami, SB Shan, SB Tehar, To ensure the programs on leadership development, livelihood, and technical skills training. kag ang 24 nga mga kapitanes sang Banwa kang Batad, ang aton sangguniang kabataan, officials, municipal department heads, and barangay functionaries, representatives from the national government agencies, our uniformed personnel, our members of the media, ang population office family nakon, kag ang aton mga dedikado kag mapisan nga barangay service point officers. Subong nga aga, we have 3 projects, 3-in-1 ang aton ginubra. We have our inauguration of Salung Bridge, the groundbreaking of our Poblacion Multipurpose Gym, and the inauguration of Family and Youth Development Center. Sa nahambal ni Gob, umagkadto kita sa barangay, may 3 ka bagay nga aton ginahimo. Una, ang ginauyatan ang gunting para sa ribbon cutting, ginubra naton ina kagina sa aton Poblacion Hall. Nagauyat kita sang pala para sa groundbreaking, rather sa Poblacion Hall, ang ribbon cutting sa Family and Youth Development Center dito sa Salung Bridge kag sa aton diri. Kag gauyat sang kutsara kay tinidor kay Fiesta ukon kay tungod subong adlaw pareho man lang sang Fiesta kay Foundation Day sang Banwa sang Batad. So nakumpleto naton ang 3 ka bagay. Ang gunting kay may ribbon cutting, ang pala kay may groundbreaking, kag kutsara kay tinidor para sa inyo nga Foundation Day. Ang aton Family and Youth Development Center, isa ini ka-story nga infrastructure project, a priority project of Governor Defensor, na nang-angkor sa aton social justice agenda kag development mantra
nga More Progress Iloilo, or a movement for a robust, progressive, globally competitive, and resilient province of Iloilo. Ang FYDC nga ini, isa ka estratehiya naton sa pag-support kag sa pag-implementar sang Responsible Parenthood Program kag Adolescent Health and Youth Development Program na ginaobra sang aton opisina, ang Provincial Population Office. Kay man, base sa lahi, ang ato ginamandate kita ng mga population officers na mag-lead sa pre-marriage orientation and counseling for our contracting parties o kung inang would-be couples nga pagkakasdon. Gone are the days nga ang population office nga ginahimo manugtagtag sang commodities kay tulad sang condom, pills, kag kung anuman mga contraceptives. Kay man, hindi na inang aton trust sa population office. Our main mandate, we now embark on population and development. That's PopDev integration. So inang PMOC is a mandatory prerequisite for couples applying for marriage license and subject of course to certain exceptions. That is ang mandato naton luwas na nabalhag sa aton konstitusyon, that is pursuant to Executive Order number 965 as well as ang aton nga Family Code of the Philippines ukon ang EO 209 sang presidente kag ang aton Biblia sa Local Government Unit, ang Republic Act 7160, ukon ang Local Government Code, and such other relevant issuances and other memorandum circulars issued by our national government agencies such as the DILG, the DOH, the Commission on Population, and the Philippine Statistics Authority. Ang aton programa nga ini, ang Family and Youth Development Center, naangot man ini sa programa sang national government, ang blueprint sang Population and Development Programs sang Commission on Population, na ginatawag PPD-POA o Philippine Population and Plan of Action, especially sa 7 ka strategic actions. Ang nauna, that we promote responsible parenthood and family planning, kag ang strategic action number 2, that is to advance adolescent health and development. Kag kung madumdaman ninyo, nagligad nga tuig, that was July 7, 2025. In turnover naton dito sa Kapitolyo ang cheque kay Mayor Little para sa aton Family and Youth Development Center. Waay, eksakto gid lamang sang July nga ini nag-isa ka tuig natapos na ini nga proyekto. So palakpakan naton ang inyo banwa. Si Mayor Little Alarcon isa sa madasig mag-implementar sa mga proyekto giya sa banwa kang Batad. Ikatatlo pa lang ini nga FYDC nga aton na inaugurahan sa bilog nga probinsya. Nagligad nga Binulan, natapos naton sa Igbaras, a month ago, tuya kita sa Lemery, kag ikatatlo pa lang ining Batad nga natapos nga Family and Youth Development Center. Sa Subong, mayara na kita 31 ka Family and Youth Development Center nga aton ongoing ginapaobra sa bilog nga probinsya sa Iloilo. Governor Defensor has invested almost 155 million sa sining Family and Youth Development Centers. Amo ini ang suporta sang aton gobernador on population and development programs sa bilog nga probinsya. Kag kita lamang giya sa probinsya sang Iloilo ang nagaubra sining pagpatindog, hindi lamang pag-construct, apang pag-establisar sa mga programa para sa aton mga kabataan kag sa pamilya. Ibuton mo ang bilog Pilipinas, Iloilo lang gid ang naga-implementar sining programa. Ini nga pasilidad isa
katikang, agud maestablisar naton ang isa ka permanente nga struktura on our population and development programs, the projects and activities para sa pamilya nga nahambalnakon kag sa kabataan. In partnership with your local government unit, our Sangguniang Kabataan, your barangay officials, our Association of Barangay Captains, kag especially sa municipal government of Batad, under the able leadership sang inyong mapisan, kag maukod nga mayor, ang Iloy sang Banwa, Mayor Little Ararcon, kag full support sang Sangguniang Bayan sa pagpanguna ni Vice Mayor Steven Andrada, kag of course, ari diri kompleto, kapakita ang suporta sang aton Sangguniang Bayan. With the completion of our 2-story Family and Youth Development Center, ano ining purpose niya? Ini pagahimuon nga opisina sang aton population office na ginassign naton diri si Gibi Robias alin sa probinsya na naging population officer ninyo sa Banwa. Diri man pagaywaton ang population development activities and programs. Inahiwat naton ang session diri in partnership with the Municipal Social Welfare Office kag Municipal Health Office ang aton pre-marriage orientation and counseling. Kag ang second story sini pagahimuon nga opisina sang aton Sangguniang Kabataan kag Local Youth Development Office. Kag iripunan ini sang aton mga maukod kag dedikado nga barangay service point officers pagahimuon Manila nga opisina ini. Kagman isugpon ko lang ang aton mga BSPOs nagligad nga Martes ginpasidunggan kag nagdaog bilang regional champion sang Commission on Population on Rafael M. Salas bilang civil society organization. Kag sila sini ang magarepresentar sa national naton nga pagpaindis-indis. Inaagi sining mga inisyatibo ang Iloilo Provincial Government sa pagpamuno ni Governor Toto Defensor and in partnership of your local government unit, we aim to strengthen our network and as we identify our collaborative efforts in addressing the gaps and promoting the youth development, their welfare, and the empowerment of the families and the youth, not only here in your municipality, but of the entire province of Iloilo. Ining mga proyekto naton nga ginpang-inigurahan, kay gingang-breaking, matuod lamang kung ano kamo ka-importante kag palangga ni Governor Defensor. Inisip-isip ko kagay na ang Salong Bridge naton, we have 19 million mayor. Ang aton nga barangay hall, we have 3.8 million. We have 5 million for Family and Youth Development Center. Subong nga aga, ginhatagan ka mo ni Governor at least mga 28 million para lamang subong nga adlaw. Kay man, in the province of Iloilo, as what we always say, good governance is our standard. Kag ang pagtukod sining mga proyekto sa kabarangayan, kag kabanwahanan, kag sa atong mga bulutuan, pamatuod ini sang good governance na ginapakita sa provincial government under the leadership of Governor Defensor. With this, ginapasalamaton naton si Mayor Alarcon kag ang inyong mga opisyales, aton mga BSPOs diya sa Banwa, sa inyo padayon nga pagsuporta, kag pagsakdag, kag pagsalig sa mga programa, kag proyekto, aktibidades nga aton ginaskaskade para iga-implementar diri sa inyo local government unit. Ang inyong mga bagay para ini sa kaayuhan sang kabataang Ilonggo ag sa pamilyang Ilonggo sa bilog nga probinsya. Sang nagligad sa madumduman ko, sang January, ang bal ni Mayor Alarcon Von, ang aton population office diya sa Batad, ay kita nagakwa sang award. Tanan nga departments ko, awardee. Ang bal ko Mayor, tungod sa suporta mo, ulat-ulaton mo, ang Banwa mo maging outstanding population office. Kago ay maduhan ka bulan,
ang population sang Batad, isa sa mga most outstanding population offices. Sa 34 sila sa pagpamuno ni Gibi, kaging pasuldunggan sang Commission on Population and Development nagligad nga Marso. Amo ina kung ang local government unit sang inyo banwa kag ang provincial government nagakolaborate, nagabuligay sa mga programa, malabot gid naton ang progreso kag kayuhan sang aton pumuluyo. Idat, mayong aga, kag madamo gid nga salamat sa inyong nga tanan. Thank you so much, Attorney Ruel Buon, the Superior, a Provincial Population Officer, for